तृतीयोऽध्याय सुत उवाच सुत कहन्ति सुधचिते हरसे मुनिଙ୍କ अग्रते शुण सकल मुनिजने हरिचरित सावधाने सृष्टिर काले से मुरारी महापुरुष रूप धरि महत आदि अंगे मिशी विराट रूपे ब्रह्मराशि कला बहई षडदश अनादि परम पुरुष बुद्धि चेतना अहंकार मन अंतरिक्ष समीर अनल जल वसुमती बुद्धि इंद्रिय जहा चिंती जीव परम ए षोडश ए आदि सृष्टि उपदेश जे सृष्टि सर्ग इच्छा करी जले जोग निद्रा विस्तारी तानाभि कमलु कमल प्रकाशी आच्छादिला जल ब्रह्मा होइला तहु जात जे प्रजापतिंकर नाथ तार शरीरु सृष्ट लोक विस्तार होइला अनेक से शुद्ध सत्व विष्णु रूप जहा भी आण माया कल्प ज्ञान चक्षुर द्वारे भरी जे रूप देखे ब्रह्मचारी सहस्र पाद उरुभुज शिर बदन नासा तेज सहस्र लोचन श्रवण बसन कुंडल भूषण मणि कंकण झटकंती दिशई अति रूप कांति ए सृष्टि मध्य माया धर करई जेते अवतार ताहांक मूल बीज एहि जगते ब्रह्मा से बोलाई जहार अंशा अंश बळे गगन पृथ्वी पाताळे देव मनुष्य पशु आदि निगम गोचरे संपादी प्रथमे कुमार रूपे से सृष्टि उदय उपदेशे दुस्तर ब्रह्मचर्य व्रते तपसाधिला दृढ़ चित्ते द्वितीय सृष्टिर आगमे साधिला यज्ञेश्वर नामे पूर्व प्रलय काल बेळे मही जे थिला रसा तळे तार उद्धारे नर हरि तत्क्षणे कोल रूप धरी उद्धारी जले बसाइला बराह कल्प बोलाइला तृतीय ऋषि सर्गे हरि नारद मुनि रूप धरि कृष्ण भगत जनहित निष्काम शास्त्र कले उक्त चतुर्थे जन्म धर्म कला देव उद्देश्य कर्म कला से रूप नर नारायण सृजिले धर्म आचरण तपसाधिले दृढ़ चित्ते सृष्टि कल्पना अभिमते पंचमे सिद्ध अवतारे जन्मिले कर्दमर घरे नामे से कपिल बोलाई पिता माता को ज्ञान कही षष्ठे से अत्रि पुत्र होई अनुसुया को माता पाई प्रह्लाद आदि दैत्य गणे ज्ञान कहिले जणे जणे सप्तम सर्गे नर हरि आकुति गर्भे अवतरी अनेक ज्ञान शास्त्र कले स्वयंभू मन्वंत्र पाळिले अष्टमे नाभिगृहे जात ऋषभ मेरु देवी सुत अति कठोर तप कले ज्ञानींकी पथ देखाइले नवमे पृथु रूप धरि बळे दुहिले वसुंधरी क्षीरे धरणी कले सम नाम बहिले उषतम दशमे मत्स्य रूप होई नाभ प्रलय जले बाही प्रलय जले बिहरिले रविर वंश को रखिले एकादशरे चक्रधर जे रूपे जन उपकार इंद्रर अर्थे देवासुरे क्षीर समुद्र मंथिबारे कपटे कूर्म रूप होई मंदर गिरि पृष्ठे बही द्वादश सर्गे विश्वकल्पे जन्मिले धन्वंतरी रूपे अमृत क्षीरार्णवु आणी देवंकु पियाइले पुणी मोहिनी रूपे त्रयोदशे शंकर मोहे काम बेशे चतुर्दशे सिंह बपु विदारे हिरण्यकशिपु वामन रूपे चतुर्दशे बळिकी छळिले विश्वासे षोडश अवतारे हरि परशुराम रूप धरि पितावधरे अहंकारे धरणी एकविंश भारे भ्रमिले महाकोप नळे राजांकु धरि बाहुबळे दुष्ट क्षत्रिय काटी मुंड रुधिरे पूर्ण करी कुंड तर्पण कले पितृगणे तपे रहिले घोर बने
ଶପଥ ଦଶେ ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟ ଜନ୍ମିଲେ ପରାଶର ବୀର୍ଯ୍ୟ। ନିଗମ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା ଏକା ବିଚାରି କଲେ ସତେ ଶାଖା। ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ଦେଖି ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ଯେ ଧର୍ମ ସଂସାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ସେ ପୁଣି ଦିବାକର ବଂଶେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଷ୍ଟାଦଶେ। ଜଳଧି ବାନ୍ଧି ସୀତା ଛଳେ ଲଙ୍କା ଧ୍ୱଂସିଲେ ଭୁଜ ବଳେ। ରାବଣ ମାରି ଦେବରାଜ ଭଲେ ସମ୍ପାଦି ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟ। ଊନବିଂଶତି ରୂପେ ହରି ଯାଦବ ବଂଶେ ଅବତରି। କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱରୂପେ ରାମ ତୁଲେ ଅବନୀ ଭରା ଉଶ୍ୱାସିଲେ। କଳିଆ ଗମେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ପାଷାଣ୍ଡ ଜନ ମନ ମୋହି। ବୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ ଅବତାରେ ଜନ୍ମିବେ କିକଟ ନଗରେ। ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଗବାନ ମୋହିବେ ଅସୁରଙ୍କ ମନ। ଏମନ୍ତେ ଜନ୍ମ ଏକବିଂଶ ସୁଜନ ହିତେ ହୃଷିକେଶ। ସେ ପୁଣି କଳିଯୁଗ ଅନ୍ତେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଜଗତେ। ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହୃଦେ ପ୍ରଜା ମାରି ଧନ ଜୀବନ ନିଅନ୍ତି ହରି। ସେକାଳେ ବିଷ୍ଣୁ ଯଶା ଘରେ ଜନ୍ମିବେ କଳ୍କି ଅବତାରେ। ମନହୁ ବେଗ ବଳବନ୍ତ ଅଶ୍ୱ ଆରୋହୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ସୁନନ୍ଦ ଖଡ୍ଗେ କରେ ଧରି ଦୁଷ୍ଟ ରାଜାଙ୍କୁ ବେଗେ ମାରି। ଅଳପ ରାଜା ଜନ ଦେଶ ଦୟାରେ କରିଣ ଆଶ୍ୱାସ। ସେ ସତ୍ୟ ନିଧି ମାୟାଧର ଅଶେଷ କରେ ଅବତାର। ଯଥାଜିମୁତ ବୃଷ୍ଟି ଜଳେ ସହସ୍ର ନଦୀ ମହି ତଳେ। ଋଷି ଦେବତା ମନୁ ରାଜା ଯେ ମନୁ ପୁତ୍ରେ ମହାତେଜା। ଏ ଆଦି ଯେତେ ପ୍ରଜାପତି କୃଷ୍ଣର ଅଂଶେ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି। କେ ଅଂଶ କେବା କଳା ହୋଇ ବିଭୂତି ଗୁଣେ କେ ଜନ୍ମଇ। ସକଳ ଅବତାର ସାର କିଏ ବା ଦେବା ପଟାନ୍ତର। ନୀଳଜିମୁତ ଚକ୍ରଧର ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାର। ଏମନ୍ତେ ନାନା ରୂପ ଧରି ସଂସାରେ ରମେ ନର ହରି। ଦୁଷ୍ଟର ତେଜ ତେଜେ ହରି ସଂସାରେ ଖେଳଇ ମୁରାରି। କୃଷ୍ଣର ଜନ୍ମ କର୍ମ ବାଣୀ ଯେ ଏହା କର୍ଣ୍ଣ ପଥେ ଶୁଣି। ରାତ୍ର ଦିବସ ମଧ୍ୟେ ଯେବେ କାଳ ବଞ୍ଚଇ କୃଷ୍ଣ ଭାବେ। ସେ ଦୁଃଖ ସଙ୍କଟୁ ତରନ୍ତି ଜନ୍ମ ମରଣେ ନାହିଁ ଭ୍ରାନ୍ତି। ଏମନ୍ତେ ନାନା ରୂପ ଯେତେ ବିଷ୍ଣୁ ଧରନ୍ତି ଏ ଜଗତେ। ସ୍ୱଭାବେ ରୂପ ଯାର ନାହିଁ ନିର୍ଲେପ ନିରଞ୍ଜନ ସେହି। ମାୟାର ଗୁଣେ ବିରଚିତ ମହତ ଆଦିରୁ ସ୍ତମ୍ଭୂତ। ଯେମନ୍ତେ ମେଘ ଶୂନ୍ୟେ ଥାନ୍ତି ପବନ ବଳେ ସେ ଉଡ଼ନ୍ତି। ପାର୍ଥିବ ରେଣୁ ଏ ଯେମନ୍ତେ ଉଡ଼ନ୍ତି ପବନ ବିଘାତେ। ଆକାଶ ଧୂସର ଦିଶଇ ନାନା ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆଭାସଇ। ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଭେଦେ ଦେଖି ଯେ ସତ୍ୟ ପ୍ରାୟେ ଉପଲକ୍ଷୀ। ସେ ରୂପେ ଆତ୍ମାରେ ଶରୀର କଳ୍ପନା କରନ୍ତି ଯେ ନର। ତାହାଙ୍କୁ ବୋଲି ଜ୍ଞାନହୀନ ଏବେ ହୋ ମୁନିଗଣେ ଶୁଣ। ସ୍ୱଭାବେ ଦୃଶ୍ୟ ବସ୍ତୁ ନୋହେ ଗୁଣ ଆବୋରି ଦେହ ବହେ। ଏଣୁ ସେ ଜୀବ ରୂପ ବହି ଜନ୍ମ ମରଣ ପଥେ ଥାଇ। ସମ ଅସମ ରୂପ ଯେତେ ସମ୍ଭବେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଗ୍ରସ୍ତେ। ଆତ୍ମାରେ କଳ୍ପିତ ଈଶ୍ୱର ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମର ବିଚାର। ମାୟା ମିଶ୍ରିତ ମତି ଯେବେ ନିରସ୍ତ ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ଭାବେ। ତେବେ ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମା ଦେଖି ନିର୍ମଳ ମହିମା ନିରେଖି। ଏ ମାୟା ଈଶ୍ୱରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେବେ ସେ ହୁଅଇ ବିନାଶ। ପରମାନନ୍ଦ ରୂପେ ଚିତ୍ତ ତେବେ ସେ ହୁଅଇ ଭାବିତ। ତହୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଜାଣଇ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ଜନ। ଏମନ୍ତେ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଯେତେ ବିଚାର କରି ବେଦ ପଥେ। ବୋଲନ୍ତି ଯେତେ ମୁନି ଜନେ ଏତ ନ ଘଟେ ଅନୁମାନେ। ସ୍ୱଭାବେ ଯାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ ବିଚାର କରିବ ତା କେହି। ଅମୋଘ ଲୀଳା ନର ହରି ଆତ୍ମାରେ ବିଶ୍ୱ ମାୟା କରି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଜଇ ପାଳଇ ଅନ୍ତେ ଆପଣା ସଂହାରଇ। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଆତ୍ମତନ୍ତ୍ରେ ଷଡ଼ବର୍ଗେ ଭୋଗ କରେ ନିତ୍ୟେ। ଏଣୁ ଈଶ୍ୱର ସେ ବୋଲାଇ କିବା ଉପମା ଦେବି ମୋହି। ଈଶ୍ୱର ଲୀଳା କର୍ମ ଯେତେ କେ ଜାଣିପାରେ ତର୍କ ମତେ। ଏହାର ଅଛି ଯେତେ ନାମ ସ୍ୱଭାବେ ଯେତେ ଗୁଣ ଗ୍ରାମ। ଅଜ୍ଞାନେ କେ ଜାଣିବ ତାହା ଦୁରଧିଗମ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା। ନଟ ଯେ ସନେ ମାୟା କରି ମୋହଇ କୁହୁକ ବିସ୍ତାରି।
से चक्र पाणीर चरित के जानिपारे त्रिजगत ए काल चक्र जार हस्ते के जाइपारे तार पथे से हरि पाद पद्म गंध जे नित्य पीबे मकरंद धन्य जीवन ताहांकर जे हरि चरणे किंकर सर्व आत्मा को आत्मा भावे भजंती नित्य वासुदेवे एमंत भावे जे भजई ए माया ताकु न लागई ए जे पुराण भागवत निर्मल पद ब्रह्म तत्व कृष्ण चरित पर संसी प्रकाश कले ब्रह्म ऋषि जीवर मुख्य फल अर्थे धन्य मंगल ए जगते सर्वनिगम इतिहासे सार उद्धारी मन तोषे आत्मज्ञानीक मध्य बर जे सुख रूपे अवतार ताहांकु भागवत दीक्षा देहि कहिले आत्मशिक्षा से पुणी परीक्षित आगे कहिले आत्म अनुरागे ब्राह्मण सापे से विकले निवास करी गंगा कूले परम ऋषि मेले थाई कृष्ण चरणे मन देई ए भागवत रस शुणी तरिला भव तरंगिणी श्रीकृष्ण गले निज धाम संगते घेनी ज्ञान धर्म ए कଳି जुगे जेते नरे पड़िबे माया अंधकारे ताहांकु तपन उदित होइब भावे भागवत राजा संगते गंगा तटे अनेक ऋषिंक निकटे ए भागवत तत्ववाणी सुख मुनिंक मुखु शुणी जानिली सुख अनुरागे एबे कहिबा तुम्भ आगे ए भावे चिंती नर हरि घोर संसारु जीवा तरी बोलई दास जगन्नाथ सुजन हिते भागवत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषयोपाख्याने तृतीयोऽध्यायः।